पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र. Like when you heard she's going to get married, what is your feelings About Aarti? Yeah, about Aarti Getting when she's married? going to Yeah, I felt sad actually. What can I say? This girl, I remember from the time she was a little girl, 4, 5 years of age. She broke her her arm, elbow actually. She fell off in a similar wedding, and unfortunately I wasn't there. But I came back the next day and I could see the trauma and the challenge that everybody felt, including this little one. Yeah. We have gone through a lot of wonderful times with Aarti together. We've also gone through a lot of challenges, really hard times we've been through. In the process, I think we grew up faster than Aarti. She's for us still a little girl. Okay, she may be 31, but she's a little girl, right? Make it crisp. No, I'll just. whatever comes from your heart. Fortunately for me, they've got a scissor. They can cut and paste. I can't make it quick. The life has been 31 years of journey. It's hard for me to say something in a capsule. Yeah. No, she's not. A lot of emotion associated with this. I have a son too. The daughter is also there, of course. But I'm a little bit unhappy that my son is not here to be with in the function. I wish he could be there. Where is he? I know he's in Bangalore. Oh, he's in. And he couldn't get a visa. He couldn't get a visa to come to the She US. lives here. Oh, you came from. Yeah, we are from Mysore. We've come to Aarti's place here. We are happy she's getting married, but we are also sad that she's not going to be the same. Yeah. So that's the sad part. Yeah. We are not the same either. Yeah. True. Many things we have learned from her that we would not have learned otherwise. So she's been a great inspiration for us in many ways. And I hope that whatever we did in our life has given her good values. The focus and the emphasis for us has not been the glitz and glamour of life. It's not our background. We come from a very low, middle class, simple family. Yeah, of course, we need a little bit of glitz and glamour, but that's not our focus. Our focus is on our children getting the right values. What can I say? Values are values, right? They're the ones that make a personality. And I feel that Aarti has got those strengths. She's got her value system correctly in place. I'm sure the values that she has learned and has been using all these years will take her long way in life. It'll make her a stronger personality, and those same things I'm sure will help her keep the family bond together. Those values are ready. See, the whole world is ready. And she and I always have the same problem, which I think she and her husband will also have the same problem. But the whole world will be ready, but we will never be ready. Something like that. So what's your message to your daughter? Stay who you are, Aarti. It doesn't matter where life takes you. As long as you keep your goals, values in place and follow them, you will succeed very well. Be adventurous. Go out of your comfort zone. Do challenging things.
you will go places. And I'm sure that's where you really want to be, going places. What In marriage? your life, dear Aarti, you will have Small suburb. All Wait, it's like 20 minutes altogether. from the town, it will be around. a lot of challenges. Life, I mean, I don't want to use the cliche. Life is not a bed of roses. Sure is not. But my boyfriend is moving there and she's driving. But all these challenges that you face, I know you will overcome. I feel like that name And if you look at your invitation to all the people who came here, it's amazing. You said, in spite of all those challenges, I know the journey is going to be hard, ಆದ್ಮೇಲೆ but I'll climb that mountain and raise the flag. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು You said that in your invitation. ಯು ಶುಡ್ And be sure of one thing. ಓ ದೆನ್ Come out May in life. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋ The two of us will be there for you ಐ ನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ always. 4 hospitals 4 emergency Oh no! Oh my god! I enjoy hospitals Oh yeah. I didn't see it. That's good. seriously Yeah. Be loving to everybody, Aarti, irrespective of who they are, irrespective of their inadequacies, irrespective of how they are to you, or whatever. You may not be in the same league or in the same, they may not have the same attitude as you, but be as loving to them as you are to somebody you already love them. They shouldn't see the difference. That's very important. That's my message to her. what's he going to be resolution Yeah, accept everybody as they are, and you can climb every mountain as you have always climbed all these mountains, year on year. It should be fine, I think. Yeah? Wish you all the best. Thank you. Thank you for this opportunity, because if you hadn't given this opportunity, I wouldn't have tried. Exactly. That's right. You probably wouldn't have said this to her Yeah. That's it. in the way we said it. Yeah, I have told her, but not like this. Yeah. Exactly. Too much emotion packed. I hope she doesn't see it as a drama. It's really not a drama. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಗಂಧಪುಷ್ಪ ಧೂಪದೀಪ ನಿವೇದನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಉತ್ತರಾಯ ನಮಃ ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪರಿಮಳ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ
रूपोऽयं प्रतिगृह्यतां परिमल रूपम् आज्ञापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि फलं निवेदयामि भूर्भुवस्सुवः प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वेदनानन्तरं समर्पयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि मामा तुट्टु परमं वदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरातकं तस्य प्रातो विमन्युवो जातृपाकं तत्सविन्दते कृष्णाय परमं पदं यकान्ताय कल्याणदयेन देत्यनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय वेङ्कटेशं नमाधो नमादस्ता वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रियच्च सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते समानं भवति सदा युक्तपुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति नमः शतसस्पतये नमस्तीनां रोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रस सभां मे गोपाय एतसव्यां सभासतः तान् इन्द्रियावदत्कुरु सर्वमायुर् उपासतां सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः स्वामिनः भवते पादमूले मया समर्पितां इमां सौवर्णीं दक्षिणां किञ्चिदपि यथोक्त दक्षिणामिव ताम्बूलं च स्वीकृत्य मम श्रीवत्सगोत्रस्य भरणीनक्षत्रे मेषरासो द्वादश्यां कर्मणः श्रीधर शर्मणः मम धर्मपत्नी समेतस्य तुलारासो जातायाः विद्यानाम्यः मम स्वादिनक्षत्रे तुलारासो जातायाः मम वैवाहमोत्सवं कर्तुं योग्यतासिद्धिं अनुग्रहाणां प्रार्थना
ब्रह्मतेजः अभिवृद्ध्यर्थं यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये यज्ञोपवीत धारण महामन्त्रस्य अनुष्ठुप्छन्दः परमात्मा देवता यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः चित्रगजं पुरस्ताद् आयुष्यम् अग्रियं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलम् अस्तु तेजः अच्युताय नमः आनन्दाय नमः गोविन्दाय नमः दामोदराय नमः सिद्ध्यर्थं ओम रज्यात्मके नमः वदस्य चित्रं देवं विद्येयन्नास्तु दीर्घायुष्यमस्तु तस्मै स्वाधीनः दर्भान्धारयमानः पवित्रवाणी प्राणानायम्य ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ सत्यं अर्धो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमावः ज्योतिरतः अपब्रह्म भूर्भुवस्सुवः श्रीभगवदाज्ञा भगवत्कैङ्कर्यं रूपं श्रीमन् नारायण प्रीत्यर्थं विष्णुविष्टायां श्री शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां दशम्यां शुभदितौ मम महाम्याः कुमार्याः
वैवाह महोत्सव कर्मणि निर्विघ्नेन परिशमा अवाप्ति सिद्ध्यर्थम् आदौ श्री विश्वक्षेण आराधनं तदङ्गं फलशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं गृहशुद्ध्यर्थं शुद्धिज्ञागवाजनं तदङ्गं जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन शान्ति महोत्सवं करिष्ये बहुवन्दुष्याम् आद्योः आद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं उपवेदार्थं आभरणार्थं यज्ञोपवीतार्थं अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्धुरादर्शान् नित्यपुष्टां हरीषणीं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ॐ केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमल रूपम् आग्रापयामि दशाङ्गं कुङ्कुलोधूपं सुगन्धं च मनोहरं विलेपनं श्रेष्ठं रूपोऽयं प्रतिगृह्यतां परिमल रूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि फलं निवेदयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सद् दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवसविदं प्रसुवां चतुर्थेन वर्षिञ्जामि मृदोपद्रणमसीं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय तेनाय नमः निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मन्त्रपुष्पं वर्णपुष्पं समर्पयामि भूहिबलं समायुक्तं नागवल्लीं कलैर्दं पूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि योपां पुष्पं वेद भवान् प्रजावान् भगवान् भवति चन्द्रमाता पुष्पं भवान् प्रजावान् भगवान् भवति यजेमं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति विश्वक्षेणाय नमः वेदोक्त मन्त्रपुष्पं समर्पयामि कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि राजाधिराजाय प्रदस्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय विद्महे तमेकामानुकामाय मह्यं कामे करो वै श्रवणो ददातु श्रीराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः विश्वक्षेणाय नमः
कर्पूरमङ्गलनीराञ्जनं दर्शयामि नीराञ्जनानन्दरम् आचरणीयं समर्पयामि देवस्य धीमहि योजना ज्योतियात् ओमापः ज्योतिर्तकाम् अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरों श्रीभगवदाज्ञां भगवत्कैङ्कर्यं रूपं श्रीमन् नारायण प्रीत्यर्थं मम द्रव्यशुद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं शुद्धिपुण्याकवाचनं करिष्ये कृष्णाय नमः विघ्नं निघ्नं सततं विश्वक्षेणं उपास्महे कृष्णाय नमः विराजुकं विराप्तानं स्थापयामि ओपनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च इमानद्य विश्वक्षेण प्रसाद सिद्धिरस्तु दीर्घायुष्यमस्तु महे ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुष्येत्यं प्रजान्दधुः உட்கார்ந்து போனா ओम भवाइदगं गर्भं नित्वा भूतान्यावप्राणावापहमतमापोर्णमापोरुम्राडापत्तिराडापत्युन्धाकुंश्रियातो ज्योतिगं यावदस्यमाव सर्वा देवताः ममोद्भवस्त्राभवम् वक्रणयति श्रद्धावापः श्रद्धामेवारभ्यते वक्रणयति वज्रोपयापः श्रमेव प्रातुर्ये विप्नि अप्रचरति वक्रणयति अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वर्णं पुण्डरीकाक्षं ध्यायामि आवाहयामि मन्मे वर्णादीकं मध्याचमणिया कामराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणान्तमानः तदातात्ते यजमानो हविद्विषीम् अखेटमानो वर्णेकमोद्यमानाय प्रमोषीम् अस्मिन् कुम्भे सकल तीर्थाधिपतिं वरुणं पुण्डरीकाक्षं ध्यायामि आवाहयामि वरुणाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि पत्रार्थम् उपवितार्थम् अपरणार्थं प्रतिजामि मृतोपस्रणमसि ओम प्राणाय स्वामानाय स्वायानाय स्वादानाय स्वामानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वामिवात्मन्त्राय वर्णाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः कदलीफलं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः कर्पूरमङ्गल नीराञ्जनं दर्शयामि हिरण्यपात्रं मदोर्पूर्णं ददाति संयोधानीति एकदा ब्रह्मणमुपकरति एकदैवेजमानायुद्धेजो ददाति इन्द्राग्नानन्द्रमाजमेनं समर्पयामि पुण्यागम भाजनम जपे चतुराम ब्राह्मणम घोषयिष्ये मापपान्दो अक्षदा पान्दो श्रद्धा पान्दो सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः अनिज्ञातः पुण्याकं पादेशे वाच्यतां ओमापः
भगवतन्तु ओम गंगा पांडु सुमनदः सौमनदत्यमस्तु ओम दक्षिणाः प्रदक्षिणा पांडु भगदेयमस्तु ओम 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 नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम शांतिः अस्तु पुष्टिः अस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यं समृद्धिरस्तु सर्वाः सम्पदस्सन्तु ओम शांति शांति शांतिः सवित्राविण्णोऽगारिषं जिष्णोरस्वत्यवाचिनः रविनामुगागर्पणायोगं विदारिषत् आभोगिष्टामयोगवत्तानवोर्जे ततादनं महेरणाय चक्षते नवस्वतमोर्धत्सत्यवाजयते गणः गदेरिव मातरः तस्मादरं गमाभोजक्षत्रियाय जन्मदा आभोजनेदाजनः हिरण्यवर्णासुजे पावकाः यासुजातकच्चभो याच्युन्द्र अग्निया गर्भं देवरूपास्तानाभस्वस्य नाभवन्तु राजा वर्णो याधिपत्ये सत्यान्नदे अवपस्सञ्जनानां मदस्य जोजा पावकास्तानाभस्वस्य नाभवन्तु अभिषिञ्जामि देवस्य त्वां द्वैतप्रथमे अस्मिनोः बाहुभ्याम् ऊष्णम् हस्ताभ्यां पवित्रं पवित्रो वा अधिनक्षत्रे वारादो जातं आरती आम्ने கொஞ்சம் உச்சி போந்துக்கணும் நீங்களும் போந்துக்கணும் இது தலையில் வச்சுருந்தாரு மம்மேவரணாதேகமத்யாஜமணையா சுவாமத்ராஜகே 2 பேர் பிடிச்சிருக்கோம் அத்வாயாமி பிரம்மணாந்தமா சதாதா தேஜமானோ ஹர்ஷகேடமானோரணே புதி पूर्णमतमानो जन्त्रमोषी ओम दत्संजोरावृणिमे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञमते देवी प्रत्यरत्नादत्यत्मानुषेभ्या पौत्रन्तिकातवे दशं दन्नोऽथ विपदे दन्तविष्टे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः जातकर्ममुहूर्तस्य मुहूर्तो त्रिभुवन्तो महान्तो गृह्णन्तु श्रीवत्सगोत्रायाः आदिनक्षत्रे அப்படியே சொல்லுங்க आदिनक्षत्रे तुलारादो जातायाः आर्ति नाम्नी नामकरण मुहूर्तस्य मुहूर्तो त्रिभुवन्तो महान्तो गृह्णन्तु मुहूर्तो त्रिभुवन्तो महान्तो गृह्णन्तु अन्नप्राशन मुहूर्तं करिष्ये आरती नान्नीं अन्नं दासयामि आरती नाम्नीं अन्नं दासयामि अन्नं प्रार्थयामि न प्रार्थनमुहूर्तस्य मुहूर्तो त्रिभुवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु न प्रार्थनमुहूर्तस्य मुहूर्तो त्रिभुवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु इदं हिरण्यं प्रदक्ष आवाल्ट கொடுத்துருங்க इदं हिरण्यं प्रदक्षिणागं तदाम्बूलं तेभ्यस्तेभ्यः विश्वेषां देवानां प्रीतिं काम्यमानः पुरूरूप आर्द्रप विश्वेषां देवानां इदं हिरण्यं प्रदक्षिणागं तदाम्बूलं तेभ्यस्तेभ्यः संवर्धते हिरण्यगर्भ गर्भस्थं देवबीजं विपाधोः अनन्त पुण्यफलदं अधस्तान्तिं प्रयच्य मे श्रीक्षेणाय नमः इदं काम्यमानादुभ्यमां संव्रतते Just to pour water in that when he says to pour water. It's a blessing.
சொல்லுங்க. இரண்ய கர்ப்ப கர்ப்பஸ்தம் ஹேமபீஜம் விபாதோ அனந்த புண்ணியபலதம் தத்தாந்திம் பிரயச்சமே மம திவத்த கோத்ராஸ்ய பிரபிதாமஹ பிதாமஹ பித்ருன் ப்ரீதிம் காம்யமானஹ துப்யமகம் சம்பிரததே இரண்ய கர்ப்ப கர்ப்பஸ்தம் ஹேமபீஜம் விபாதோ அனந்த புண்ணியபலதம் தத்தாந்திம் பிரயச்சமே இதம் ஹிரண்யம் பிரதக்ஷிணாகம் பதாம்பூலம் நைவேத்யஸ்ய சம்பிரததே. ஆஞ்சீமானம் மகாவிஷ்ணு ப்ரீதிம் காம்யமானம் புண்ணியமகம் சம்பததே இரண்யகர்ப்ப கர்ப்பஸ்தம் ஹேமபீஜம் விபாதோ அனந்த புண்ணியபலதம் மதத்தாந்திம் பிரயச்சமே இதம் ஹிரண்யம் பிரதக்ஷிணாகம் பதாம்பூலம் நைவேத்யஸ்ய சம்பிரததே. நீங்க என்னண்டு உங்க புதிய வாழ்க்கை தெரியும். பிரதமானம் பவதி ததா யுப்ரிட ததேந்திரிய ஆயுஷ்யேவேந்திரியே பிரதிதிஷ்டதி. ஆமா, ரெண்டு பேரும் நீங்களும் பிரதமானம் பவதி ததா யுப்ரிட ததேந்திரிய ஆயுஷ்யேவேந்திரியே பிரதிதிஷ்டதி. भजनोजमान शोभन शोभमान कल्याणः ततमानं भवति तथा युपुरुष सदेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति. लक्ष्मी वारम्मा लक्ष्मी वारम्मा मम्मनी सौभाग्याद लक्ष्मी वारम्मा मम्मनी सौभाग्याद लक्ष्मी वारम्मा. பண்ணிட்டே போயிடலாம். Keep going. அம்மாட்ட கொடுத்து அப்பா அம்மா சேர்த்து வாங்கிக்கம்மா. எங்க இருக்காருப்பா? ஊரில் இருக்கிறேன். ஓகே, பெங்களூர்லேருந்து ஆச்சரியம் மன்னன் சாமி அவர் பார்க்குறாரு. ஓ குட் குட், சந்தோஷம். அப்படியா? ஆ, பக்கத்தில் பக்கத்தில் போய் மாற்றிக்கலாமா? ஆமாம், அந்த அந்த இதெல்லாம் அங்கே வச்சுருங்க, அதை பற்றிடலாம். आदमूले मया समर्पितां दिवां शोभरणीं दक्षिणां किञ्चिदपि यथोक्त दक्षिणामिव ताम्बूलं च स्वीकृत्य मम गोत्र गोत्रोद्भवस्य मम श्रेष्ठपुत्रस्य नक्षत्रं सिंहराजो राजस्य मयं नामधेयस्य मम पुत्रस्य वैवाह मुहूर्तं कर्तुं योग्यतासिद्धिम् अनुग्रहाणां तदेव लग्नं दिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेयं वेगं स्मरामि. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं
ध्याये सर्वविघ्नान् उपशान्तये ॐ श्री गोविन्द गोविन्द गोविन्दः अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य जातस्य नामदेस्य मम कुमारस्य कर्मणि निर्विघ्नेन परिश्रमसिद्ध्यर्थम् आदौ श्री महागणपति प्रार्थना करिष्ये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु महागणपति बोलो महागणपति कृपाकटाक्ष फलसिद्धि तदंगं फलसिद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं शुद्धि पुण्याकवाचनं करिष्ये गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थेस्मिन् सन्निधिं कुरु वरुणाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः ध्यायामि आवाहयामि गन्धपुष्प धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजां अक्षतां समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः सर्व पवित्रमस्तु सर्व पवित्र कुमारस्य विवाह महोत्सव कर्मणि रक्षाबंधन पूजां करिष्ये रक्षाबंधनाभ्यो नमः गन्धाक्षरपुत्रपुरुषनिवेदनार्पण आजोपचार पूजां समर्पयामि मम कुमारस्य जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन मुहूर्तं करिष्ये गोत्रं वर्गोत्रोद्भवस्य मयङ् नामधेयस्य मम कुमारस्य आयुष्मान् भव आरोग्यवान्. You can tell his name right. नामकरण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्ति भवन्तो भवान्तो नमन्तो आयुष्मान् भव आरोग्यवान् भव ऐश्वर्यवान् भव धनवान् भव विद्यावान् भव वेङ्कटेश्वर कृपा कटाक्ष फलसिद्धिरस्तु. नामकरण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्ति भवन्तो भवान्तो न गृह्णन्तु. Yeah. मयङ् नामधेयस्य अन्नं प्रार्थयामि. मयङ् नामधेयस्य अन्नं प्रार्थयामि. अन्नप्राशन शुभमुहूर्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु. दीर्घायुष्यमस्तु. मधुसूदनां मङ्गलं गणेशाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज तुलसीः सावधान शुभमुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण सावधान.
पूर्वोक्त एवं गुण सकल शेषेण शिक्षायां सत्यां सुहृदितौ मम पुत्रस्यं दट्टभोजत्कुमरं करवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वाचेन सकरेण रक्षावदनमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽतिथि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु दीर्घायुष्यवस्तु समानं भवतायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति to that door, come back and then there, you can meet her, she will come there, then you have to take the garland, then come back. Anything you both Sriyat Sarvatraya Aarti Namne Mama Marim Vivaha Karmane Kannihadanam Seidu Kudukuren What is Kailu? Both hands. Yeah. Alright. Yesho Vanam Hello. He has to avoid you. Now you. She will do. Now she. Okay. Good job. One. Okay. Okay, who's offering it now? No, me, not Last chance. We'll give it. Happily give it. Sit down. Devi, come watch. Give me. Yes, give me 5 minutes, okay? I'll hold on. Okay. We can wipe it. Auntie, we can wipe it. Actually, why don't I do it? Yeah. हम वाइप कर देंगे And then अभी बेटे के लिए Okay. Divya, thank you. Nice. Yeah, you do. Wipe us. 3 times and then with both hands. with both hands. This is the only time when we'll do this for you, okay? So feel like privileged and like this is your moment. Okay, who's next? ना पड़ रहा है? हाँ. Jenny, you can do. Yeah, you can also. Bhargavi, come here. Yeah.
3 times. नहीं उसको पहले साफ करना है, हर बार साफ करना. You can do either way, it's fine. It's just for Shastram. Thank you. Ash Mama. I'll tell you. On the side. And then, எல்லாமே சாரி ரெட் அப்புறம் yellow அப்புறம் white. yes. And then here. It's anga one. Okay. Aisha, keep the plate here, na? Don't touch anything. Come, that's exactly we're taking aarti. It's called taking aarti. Yellow and then white. Let me finish this puri ke and I'm here. She's doing it. No, she's not doing it wrong. That's how she's supposed to do it. That's the sequence, Kana. That's the pattern. Actually, Vidya Mami. white. Oh, on the side. One of each color. One of each color and one each plate. Each plate. Okay. We may run short of it. I didn't anticipate 4 plates. So multiplication error happened. नजर उतार रहे हैं बस. Nazar. 9 3 27. There's 4 plates. So yellow. All red. Auntie, इस प्लेट में. Auntie, इस प्लेट में. No, उसको दे रहे Yellow, हैं. yellow. उधर इधर. हाँ. अच्छा. वाइट. नहीं, आप रेड में ही करो फिर पहले. हाँ. इधर दे दो आंटी. और एक रेड. What is that? हाँ. आंटी येलो अभी. हाँ. That's people on your forehead. उस प्लेट में लगा नहीं लगा. अच्छा. और एक येलो. I love it. Thank you so much, baby. I'll come back and take it, okay? Auntie, इधर दे दो. वाइट. No, yellow. 4 येलो 4 वाइट 4 डायरेक्शन. Can I drop you? I'm ready to. अभी white. Okay, I will drop you. Go back. Auntie, very good. White. वापस. You guys owe me big time. Yeah. Just FYI. और 2 बात करना है. वाइट. और एक बात. Do this and put it here. Right? Which plate? That's the east. Starting with east. Okay, red again. Red again? And then go this way. Good. This way. No. Go same 3 ways. And then come here. One more red. Yeah. The split. Okay. Oh, the another I put on. One more red. Go. And that's it. Then do the same with Yellow. Yellow. Start from that plate. Right? That's the east facing. क्यों मैं मास्क पहन के कर रही हूँ? I don't know. फोटो में सब मास्क बॉडी. Too much cardio. This side. Next. No, I'm sure Mayank and Aarti want to get it done. It's just not me. I do it only for 2 seconds. Now white, huh? That's the only one beginning. Let's do this quick. 1, 2, 3, red. That's it.
This is like a marathon. I know. Sprint race. I think I won. I am winning. Rupa, you want to beat me? We should have done timer. Chalo. बहुत कम करवाया यार तुम लोगों ने बहुत कम करवाया What is this guys You come to US first. Is this okay? Can we come to US first? You should put California next. Yes. Oh, I was confused. I was like, oh yeah, he lives in Canada. Forgot about that. He lives in Canada, right? Yeah. Move quickly to the US. Is the live stream working now? Yeah. I'm just double checking. Almost there. You got your cardio out of the way. She's been doing cardio since morning. Okay. You may just be lucky. Bhargavi? I'm scared that her hands will. She's picked it up now. Yeah. Three times. On this plate, sorry. Don't do a fast pitch. Correct. Marriage songs, okay, marriage songs are good. Marriage songs are good. Everything pure. Oh, the main event. The Kanyadanam is now. Please come. You come there. सदसे नमः सदसत्पदये नमस्सखीनां रोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रस सभां मे गोपाय ये सतव्या सपासदः तान् इंद्रियावदत्कुरु सर्वमायुर् उपासदां सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः स्वामिनः भवते पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां किञ्चिदपि यथोक्तं दक्षिणामिव ताम्बूलञ्च स्वीकृत्य भाग्येश गोत्रोद्भूतस्य मम पुत्रस्य मयङ्क नामधेयस्य मम श्रीवत्सगोत्रायाः स्वादिनक्षत्रे तुलारासो जातायाः आर्ति नाम्ने मम शुभ विवाह मुहूर्तं कर्तुं योग्यता सिद्धिं
Anugrahanam. You can do namaskar and you can sit down. Tadatu yogyadati tirattu samanam bodhasaya purahasatendriyaya shevendriye namaskar. Just to bend like this. Just bend. But so now there's no place, you can be able to sit down like me? Yeah, I can. Yeah. Put this knot. Kananayam ya om bhum bhuvam subham mahandram tapah om satyam om tattvadurenyam margo devasya dhimahi dhiyo jana prachodhyayat om apaha jyotirgamritam brahma bhut bhavatram avayami Vedamavadayami Panchapalika Vedabhyo Namaha Panchapalika Palika Vedabhyo Namaha Kanta Pushpa Dhupadeepa Vedanadi Namaste Ajopachara Pujam Namaskvayami. Making it really follow the clockwise. It's okay. Adyam Bhadito Sadanam Purnekam Sadanam Harekam Atmanantya Ekaram Shati Pulodharnam Dvaram Nityam Niratishayanam Radvadam Brahmalokam Abhavyaptam Sri Mahavishnu Prityaptam Kanyadanintya Mahadanam Shadishye Adityadinam Navanam Yakanam Anukulinam Prityaptam Adityadi Namaskaraga Kripakadaksham Prityaptam Rapridim Jagadoshapatikarostu Dibdhayushyamattu Mahavishnu Surubhaya Varasya Mahavishnu Surubhaya Varasya Swagatam Mahavishnu Surubhaya Varasya Idamasadam Nilaradani Guru Swajidam Mahavishnu Surubhasyam Tatvishnu Paramam Padakam Sadavasyanti Suriyaha Nivi Ajakarakatam Sikrado Manyoja Yagam Tastamin Tade Noyat Paramam Padam Surubhasyam Yandavishna Surubhajaran Varpayami Tatvishnu Paramam Padakam Sadavasyanti Suriyaha Yandadvaranduradharisha Nityaputtangarishane Kaiki ಒಂದು ಪೋಸು Ishwarikam Sarvabhutanam Swamiko Bhakvaye Sriyam Mahavishnu Surupaya Mahavishnu Surupaya Varasya Sarvabhajaran Samarpayami
महाविष्णुस्वरूपाय वराय सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि विप्रेण धारणाय च कन्यमे मम कृतो पूजाः कन्यमे नव आर्तयोः कन्यमे सर्वतो पूजाः मोक्षमा आपनीयात् हिरण्यगर्भ हेमपीठं विपासोः पुण्यपदम् अदस्तान्तिं प्रेज्य मे इमां कन्यां प्रजात्व प्रतिपादयामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनक आवरणेदां दास्यामि विष्णवेदुभ्यं लोके शीर्षया कन्यां कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेदां दास्यामि विष्णवेदुभ्यं ब्रह्मलोके शीर्षया कन्यादान मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो नगृह्णन्तो प्रथमारम्भवदायुपृषततेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽतिथि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु दीर्घायुष्यमस्तु सकलसौभाग्यसिद्धिरस्तु You come to home, you have to take it out with blood. Yo vedam brahmano vedam mridena mridam murim Asmane brahmaja brahmaja ayushkirtim prajantadu कल्याणः दीर्घायुष्यमस्तु सकल सौभाग्यवती भव एवं भूत्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा सर्वेदं नमः भोगे नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा स्वाभावी बेसिंग करते ये क्या बड़ा मसला है मेरा बाबा अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि महालक्ष्मी महां मांगल्य महालक्ष्मी महां ध्यायामि
आवाहयामि मांगल्ये महालक्ष्मी नमः मातरं समर्पयामि महालक्ष्मी नमः सत्यं समर्पयामि सत्यं समर्पयामि राज्यं समर्पयामि आचरणीयं समर्पयामि स्थापयामि मानां समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धं समर्पयामि ओम गन्धद्वारान्धुरादृशा नित्यपुष्टां हरिश्रीं सर्वभूतानां स्वामी गोपयेद्यं चित्राचूर्णं कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि वन्दे पद्मकरां मृगन्नोदनां सौभाग्यतां वाच्यतां Which one? I have this. Did I give you both? Yeah. Which is the famous song? यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानकम् अस्वपूर्वामृतमध्यामस्विनादप्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपक्वये शीर्मा देवीत्युषधां तां दोत्मितामृण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं सुबिल्वः सत्यफलानि सपदानुतन्तुमायां राजाच्य आज्ञालक्ष्मी यद्यमनिनाथका ददातु मे सत्यवादामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नादयाम्यहम् अबोधिमदपरद्यन्तु सर्वान् निन्नतमे गृहात् गन्धद्वारान्धुरादृशान् नित्यपुष्टां गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामि गोपक्वये त्रियम् आर्द्राम्यकरिणीं वृष्टिं पिङ्गलामर्कमालिनीं चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहम् आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामिरण्मयीं लक्ष्मीं लक्ष्मीं गावोद योत्पान्द्रेयं पुरुषानकम् Sanju's hard work. அந்த வெத்தலை பாக்கோட அந்த தேங்காயோட கையில் கொடுத்து பாக்கோட அந்த புல் கையில் கொடுக்கும் What is with both your hands? அதை கரெக்டாக எடுத்து மாங்கல்யத்தை நடுவில் வச்சு எல்லாம் மாங்கல்யம் தான் ஆகலாமா Excuse me. जीवन हेतुना गन्धे भद्राणि सुभगे त्वं जीव शरदसदम् आङ्गल्यामुहूर्तति मुहूर्तोऽतिथि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु नदीतीर्थतीरोषणोजमानम् कल्याणः आङ्गल्यामुहूर्तति मुहूर्तः अनकिटे नरसि कच्छति आङ्गल्यामुहूर्तति मुहूर्तोऽतिथि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु हमारा चेंज कर Ati. Ati यहाँ देख. राधानुषावर्धयन्ता ततङ्गी वेमदरदत्तवीराः प्रथमानं भवति सदा युपुरुषसतेन्द्रिय
आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोचनोजमानं स्वप्रशोमानः कल्याणः भूर्भुवत्सुरों श्रीभगवदाज्ञाभगवद्रूपं मम विवाह कर्मणि लाजहोमं करिष्ये ಇದು ಕಟ್ பண்ணி தரியா ओम अभिषेकम् ओम भूर्भुवः स्वाहा यावदेदं नमः द्वारं ओम She's taking her, I don't know why. आनि धर्माणि प्रमाण्यादन्ने अग्नेन विपकाराये अस्मानि सुखानि देवहिनानि विद्यानि योज्यत्मज्जुग्राणमेन भूयिष्ठान् तेन मोक्षं देवाम् पंचदश कृष्णस्थान right and I just rainbow. I put the ring on? Okay, which one? And ரெண்டாவது அதான் ஆமா அந்த ரெண்டு गंधपुष्प धूपदीप निवेदनादि समस्त राजोपचार पूजा अक्षतां समर्पयामि विज्ञान यज्ञमय चन्द्रदेवादान धर्माणि प्रथमान्यासन्नते गणागं अभिमानसन्नते प्रपूर्वे
आद्यासन्ति देवाः अग्ने नमः दास्तानं प्रतिष्ठापयामि भोगनाट्ये क्षेमाय पुनरागमनाय च That's good. Open the camera. Yeah. नक्षत्राणि रूपं नक्षिणो व्याप्तं उत्तम मनीषाणां मम मनीषाणां सर्वं मनीषाणां पद्मावजमेन वेङ्कटेश्वरस्वामी कृपाकटाक्षफलसिद्धिरस्तु दीर्घायुष्यमस्तु नवो नवो भवति जायमानोन्नान् चतुर्दशमेत्यग्रे भागं देवेभ्यो वददात् गायन्त्र चन्द्रमात्तरति दीर्घमायुः सुमङ्गलेरियं मधुरिमागं समेतपश्यतां सौभाग्यमस्मै दत्त्वा जातात् सुपरेतनम् इमां समेन्द्रमेत्यस्तु पुत्रादुपगाङ्गुरुन् यथास्यां पुत्रानादे किपतिमेका दशङ्कृतिम् ओजनोचमाने शोभमाने कल्याणः எல்லாரும் பார்த்துட்டு ரெண்டு பேர் நம்சாங்க He responded to that. No. श्रीधर आशीर्वादं भोजनोजमान शोन शोमान कल्याण यदि संभावना सिंहरासु जास्य मयंग नामदेस्य बोलो ममा धर्मपत्नी समेतस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासु जातायाः आरती नाम्यः मम सह कुटुम्बस्य क्षेम
Right hand up. Always. Kema. Dhairya. Virya Vijaya. Virya Vijaya. Abhaya. Arogya. Aishwarya. Abhivriddhi. Siddhyartham. Dharmartha. Amamoksha. Chaturvida. Pala. Purushartha. Siddhyartham. Sri Padmavati. Venkateswara Swami. Kripakadaksha. Siddhyartham. Putra Pautra. Abhivriddhi. Siddhyartham. Vivaganamaye. Balakrishna. Svikaranaartham. Karishye. Both of you take the cake to keep at home for puja. Balakrishna. Good luck. Butter Swami. Satamanam bhavadata yupre ayushyevendiya pradeepyati. Krishna kaila vainga Perumal vandavaru avaru vandaru hajaram unnar. Good luck. Tadeva Lakhanam Sudinam Tadeva Tarabalam Chandrabalam Tadeva Vidyabalam Devabalam Tadeva Lakshmi Pade Teyam Grigam Smarahami Vedagamedam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamadastupare Sarvani Rupani Vijityatirah Namani Krita Vivadani Yadaste Tata Purastadyamuda Jagana Chakra Pravidvan Pratidatatraha Maivam Vidvan Amadika Bhavati Dhanya Pandayana Vidyate Yajnena Yajnamai Chandadeva Dhani Dharmani Pradhamanyadhanne Dekhanagam Gimanastajante Chitra Purve Dhajya Santi Devaha Mangalam Bhagavan Vishnor Mangalam Madhusudana Mangalam Gaspatihi Jvandayendra Jnatya Astrandarayadam Dhrubam Dhrubam. It's extended. My chutney will fall. That's good. Come on, take it. Yojyasmajiguranamenah Bhugishthante namavuktim devagne vahajyayami dhyanvardayami avagayami agne nohavum agnin duram pranemahe sodaram vishvavedatam matye. No. Bandu. कोई और बांधेगा पापा को क्या बांधना अच्छी तरह घट बांधने में हाँ बस एकदम Yajnene yajnamai chandadevaah Dhani dharmani pradhamanyadhanne Dekhanagam gimanastajante Yatra purve dhadya santi devaah Mantrakenam kriyakenam bhaktikenam udadhanad Yatyatantamayateva paripurnam tadatsate Kayachittan dekane tava karma atmavanve Dhan desham deshanam krishnanam smaranam varam
पाण्डत्वयोपाध्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः। यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधव अनन्तकेतव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णोर्मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज। क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुदासनात् यद्यतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि अशेषानि तपःकर्म आत्मकानि वै यानि तेषाम् अशेषाणां श्रीकृष्णान् स्मरणं परम्। नमस्कार। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवादानि धर्माणि पृथवान्यादन्ते गणागं महिमानि पूर्वेदाच्च सन्ति देवा। मङ्गलं भगवान् विष्णोर् मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी श्रियामि विमलेश्वरी हरिसति भाग्यानेश्वरी भाग्यानन्दायिनी श्रीलक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान सुलग्ने सावधान मुहूर्ते सावधान। नहीं तो ये लग जाएगा आप बताओ। Not only marriage girl. सिंदूर धारण शुभ मुहूर्त से मुहूर्तो त्रिभुवंतो नंतु चावल पकड़ो give it there. you also going to get आयुष्म सकल सौभाग्य सिद्धिरस्तु आचंद्रार्क वंशाभिवृद्धि सिद्धिरस्तु। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। Yeah, I did. Hi, Aarti. I'll see you later. मधानी